ঘুরতে তো রাস্তায় পড়ে রয়েছে দিয়ে এই যে তরমুজ। हिंदी बोल हिंदी এই যে পাকিস্তানি যা তরমুজটা লেয়ে পড়ছে, নামাজ তো পড়েই নাই, যা তরমুজ উঠাকে লেখা আয়া। क्या चुपाएगा लोड़ा वो पहले ही लिया है बीच में ওই যে নায়ক হিরো ये निकाल इसको बाहर निकाल কিশোরগঞ্জের পোলা, নেত্রকোনা না কিশোরগঞ্জ। আসলে নামাজ পড়ি না, এখন নামাজের সময় নাই, তো এটা হচ্ছে হাদিয়া তরমুজ। পানি আসলে রিজিকের মালিক হয়েছে আল্লাহ, সামনে পড়ে রয়েছে নিয়ে পড়ছি, সেই है ना तौसीफ, अच्छा है ना, अच्छा बहुत मजेदार है। बहुत अच्छा है ऐसे कर ठीक है हैप्पी रिलैक्स, यू नॉट फॉर माइंड। कैसा हाथ काम है यार ये ऐसे